dan selamat sejahtera. Ini adalah Muafakat set 1. Kita akan bincangkan skema dan cara menjawab soalan bagi Muafakat set 1 AM025. Baik, ini adalah bahagian section A yang akan memberi markah sebanyak 25 markah dalam soalan ini ya. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. X binomial N yang mana P dia adalah 0.4. So kita akan cari N dan diberi probability X greater than equal 1 is greater than 0.9. So kita akan mulakan macam ni ya. Maka kita akan tolak 1 tolak 0.9. So kita akan dapat 0.1. So disebabkan probability S ni equal to 0, maka kita senang menggunakan formula binomial NCR P power of 0 Q power of N less than 0.1. Okay, so kita nak turunkan N, kita akan gunakan log both side dan selesaikan untuk dapatkan N. N kita akan dapat greater than 4.5076. Maka greater than, so maksudnya dia telah menghampiri N sama dengan 5. Okey, markah
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah Muafakat set 1. Kita akan bincangkan skema dan cara menjawab soalan bagi Muafakat set 1 AM025. Baik, ini adalah bahagian section A yang akan memberi markah sebanyak 25 markah dalam soalan ini ya. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. X binomial N yang mana P dia adalah 0.4. So kita akan cari N dan diberi probability X greater than equal 1 is greater than 0.9. So kita akan mulakan macam ni ya. Maka kita akan tolak 1 tolak 0.9. So kita akan dapat 0.1. So, disebabkan probability S ni equal to 0, maka kita senang menggunakan formula binomial NCR P power of 0 Q power of N less than 0.1. Okay, so kita nak turunkan N, kita akan gunakan log both side dan selesaikan untuk dapatkan N. N kita akan dapat greater than 4.5076. Maka greater than, so maksudnya dia telah menghampiri N sama dengan 5. Okey, markah B1 akan dapat untuk 1 tolak proses dia, 1 tolak P(x) equal to 0. K1 kita akan dapat untuk kita cari probability X equal to 0. Kita akan dapat K1 di situ. Dan K1 yang kedua kita akan dapat untuk selesaikan bagi N. K1 yang ketiga kita akan dapat untuk selesaikan log. Dan J1 adalah jawapan untuk N sama dengan 5. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Hence, find probability X between 3 and 5. So, kita akan cari kalau di antara 3 dan 5, maka kita akan buat probability X greater than equal 3 minus probability X greater than equal 5. So, daripada table, kamu boleh refer table binomial N dia 5 yang tadi kita dapat tu, N dia 5, gunakan N dia 5 dan P dia adalah 0.4. Maka daripada table binomial, kamu akan dapat nilai for X greater than equal 3, you get 0.3174. Dan kita akan tolak dengan probability X greater than equal 5. Kita akan dapat nilai dia 0.0102. Kemudian kita akan dapatkan jawapan. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Ini adalah soalan standard normal distribution, diberi mean 0 and variance 1. So kita nak cari R. Kita tahu bahawa jika nilai dia 0.8591, maka R ini akan berada di kawasan negatif dan 2.15 ini berada di kawasan yang positif. So kita akan cari dengan cara 1 tolak Z less than R tolak Z greater than 2.15. Kita akan cari untuk Z greater than 2.15 dengan merujuk kepada table standard normal. Kamu akan dapat nilai dia adalah 0.0158. So selesaikan ini, 0.8 tambah 0.0158, kemudian tolak dengan 1, maka kita akan dapat 0.1251. Okay. So Z ini, R ini kita dah tahu dia negatif. So kita letakkan dia negatif. Jadi daripada table standard normal table, maka kamu akan dapatlah nilai ini 1.15. Ya. So R tadi negatif kan. Jadi R dia adalah negatif 1.15. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Yang pertama kita akan cari R menggunakan formula R yang kita ada dan juga total yang diberi. Okey, so masukkan di tempat yang betul dalam formula R. Okey, Pearson correlation coefficient, dan kamu akan dapat nilai dia adalah 0.9475, yang mana 0.9 ni adalah menghampiri 1. So jika dia menghampiri 1, maka kita boleh buat conclusionnya adalah there is a strong positive correlation. So keyword dia adalah strong positive correlation
between the number of set of exercise and the marks obtained in a test. Kemudian kita akan cari untuk coefficient of determination bagi R squared. R squared kita dah ada. So kita akan dapat 0.8978. Maka untuk buat conclusion kita akan tulis dalam persen. Okay. So beginilah dia punya conclusion. Okay, untuk soalan nombor 3, kita akan cari simple relative average quantity index bagi tahun 1998 sehingga tahun 2001. Untuk simple relative average quantity index ni kita hanya masukkan dalam formula average quantity index untuk setiap tahun dan jangan lupa darabkan dengan 100. So kita akan dapat 1998 76.51, 1999 92.68 dan 2000 95.17. Kemudian kita akan cari juga untuk tahun 2001 yang mana nilai dia mesti kena darab dengan 100. So kita akan dapat nilai dia adalah 100 sebab 2001 ni adalah base year. Maka nilai yang kita dapat adalah 100. Jadi conclusionnya adalah untuk 3 tahun ini kita akan lihat nilai dia decrease sebab kurang daripada 100 dan bagi tahun ni kita dapat compare to the base year 2001 while the quantity at 2001 remain unchanged sebab kita dapat 100 nilai dia kan. Jadi kita dah habis section A, sekarang kita akan pergi kepada section B. Untuk soalan yang pertama ini kita akan differentiate bagi fx. So di sini kita dapat satu markah K1. Kemudian kita akan differentiate kali kedua untuk fxx. Kita akan dapat di sini markah untuk J1. Kemudian differentiate untuk Fy, K1. Differentiate untuk Y kali kedua, second order. Kita akan dapat J1. Okay. So markahnya di situ. So hati-hati untuk bahagian differentiation ini. Kena hati-hati. Ya. Bagi soalan B, kita akan cari dan differentiate untuk Fxy dan juga Fyx. Sepatutnya kita jawapan dia sama. Okay. So bila kamu differentiate tu, pastikan kamu differentiate dengan betul supaya akhir sekali kamu akan dapat jawapan Fxy sama dengan Fyx. Kita nak show that dia sama. So markah di sini 4, K1 J1 untuk differentiate Fxy, K1 kita differentiate Fyx dan J1 kita tunjukkan Fxy sama dengan Fyx. Baik, untuk soalan yang kedua ni, kita akan cari profit function dan kita akan tunjukkan profit itu maksimum. Okay. So sebelum dapatkan profit, kita mesti dapatkan nilai X dan Y. Jadi bentukkan profit function yang pertama daripada revenue minus cost. Kita bentukkan profit function. Kemudian kita akan differentiate untuk dapatkan nilai X dan kita akan dapatkan nilai Y. Okay. Hati-hati untuk tempat ini untuk cari X dan Y sebab X dan Y ini akan memberi kesan kepada kita punya profit dan juga macam mana kita nak test profit tu maksimum. Okey, kemudian kita dapatkan X tadi 1071. So bila dapat X dan Y, pastikan kamu test menggunakan D-test untuk tunjukkan bahawa profit ini maksimum. So daripada situ barulah kita boleh buat conclusion bahawa number of deluxe model is 1071 and number of standard model is 1643 which maximize the daily profit. So itu akan dapat J1 untuk conclusion. Yang seterusnya adalah kita akan mencari maximum profit daripada nilai X dan nilai Y yang kita dapat tadi. Gantikan masuk dalam profit function. Okay, so dapatlah 17157.14.
Assalamualaikum. So, function yang 5. Untuk Y kali kedua, second order, kita akan dapat J1. Okay. So, markah yang di situ. So, hati-hati untuk bahagian differentiation ini. Kena hati-hati. Ya. Bagi soalan B, kita akan cari dan differentiate untuk fxy dan juga fyx. Sepatutnya kita akan dapat jawapan dia sama. Okay. So, bila kamu differentiate tu, pastikan kamu differentiate dengan betul supaya akhir sekali kamu akan dapat jawapan fxy sama dengan fyx. Kita nak show that dia sama. So, markah di sini 4. K1, J1 untuk differentiate fxy. K1 kita differentiate fyx dan J1 kita tunjukkan Assalamualaikum dan selamat dapatkan nilai X dan kita akan dapatkan nilai Y. Okay. Hati-hati untuk tempat ini untuk cari X dan Y sebab X dan Y ini akan memberi kesan kepada kita punya profit dan juga macam mana kita nak test profit tu maksimum. Okey, kemudian kita dapatkan X tadi 1071. So bila dapat X dan Y, pastikan kamu test menggunakan D-test untuk tunjukkan bahawa profit ini maksimum. So daripada situ barulah kita boleh buat conclusion bahawa number of deluxe model is 1071 and number of standard model is 1643, which maximize the daily profit. So itu akan dapat J1 untuk conclusion. Yang seterusnya adalah kita akan mencari maximum profit daripada nilai X dan nilai Y yang kita dapat tadi. Gantikan masuk dalam profit function. Okay, so dapatlah 17157.14.
Hello everyone. So now we will continue our discussion with question 3 in section B. And let's start with question A1. So this question asks to integrate from 0 until 3 for the function 9x squared minus 15 and x cubed minus 5x power 1 over 2. Okay, so strategi untuk jawab soalan ni ialah, tengok saya bulatkan dua-dua function ni. So dia darab So, kita tengok dalam dua-dua bahagian ni ada X. So, bila ada X dalam setiap bahagian ni, kita perlu selesaikan menggunakan method. Okey, dalam integration, method yang kita dah belajar ada dua, iaitu by substitution ataupun formula. So, untuk tujuan perbincangan kita hari ini, kita fokus pada solution menggunakan substitution method. So, let's start substitution method with choose function for u function. So the tips is choose the most complicated function. Untuk case ini, complicated means ada dua-dua ni dalam bracket, tapi bracket yang kedua ni dia ada power 1 over 2. Jadi ini adalah yang complicated. So kita pun pilih u is equal x cubed minus 5x and then differentiate becomes 3x squared minus 5. Kemudian kita get ready untuk menukar dx kepada du. Okay. So akhirnya kita dapat u du form sebagai 3 integrate of u power 1 over 2 du. Okay, next one is integrate u power 1 over 2. That will becomes u power 3 over 2 over 3 over 2 and simplified with 3. The coefficient of 3 outside ni dia akan jadi 2 times u power 3 over 2. Now change back into x function. Then kita substitute lah from 0 until 3 both values. Then we get 83.138 as final answer. So first marks goes to ini u dan du dx ni lah. Maksudnya memilih u function yang betul and then differentiatekan. Kemudian berjaya buat u du form yang betul, iaitu 3 integrate u power 1 over 2 du. And then K dia tengok pada proses ini, iaitu integrate u power 1 over 2 ni dengan betul. And final answer 83.138. Okay, so ini alternatif untuk yang menggunakan integration table. Okay, so cara yang sama, pilih the most complicated function. Kemudian kita differentiate, dapat 3x squared minus 5. And then remaining function is 9x squared minus 15. So function yang kita ambil tadi, kita dah get ready u power 1 over 2. And then ini kita factorize 3x squared minus 5 over 3x squared minus 5. So simplify this, then we get 3. So dia constant, so letak depan, lepas tu tutup. Okay, therefore next one, since dia ada limit, so kita tukar juga limit dia. So when x equal 3, u is equal 3 cube minus 5 times 3, then we get 12. Kemudian when x equal 0, u is equal 0. Okay, therefore the limit is from 0 until 12. Okay, so next step is differentiate, integrate u power 3 over 2 over 3 over 2. So from 0 until 12. At the end, okay, simplify first the term into 2 times u power 3 over 2 from 0 until 12, and then substitute the u value. Okay, so 12 power 3 over 2 minus 0 lah. Minus 0 for this case. Okay, so final answer is 83.138. Okay, so the marks is K1 for the process, and then you correct u du form, correct integration, and final answer. So total marks is 4 marks. Okay, so let's continue with question A
2. So cara yang sama, kita bila kita analyse soalan ni, kita nampak atas ada X, bawah juga ada X. So we need to solve by using method lah. So untuk discussion kita guna substitution method. So substitution method start with choose U function. So untuk case ini, the most complicated part is at the denominator. Okay, so choose a denominator as a U function and then differentiate, then we get this form. And then get ready to substitute into the function lah. Okay, so now kita pun berjaya buat jadi 1/2 integrate 1/u du form, and then 1/u becomes ln u after integrate, and then substitute back into x form. Then the first mark goes to the u and du dx process, and then k1 is for correct u du form. For this case is 1/u du, and then the second k1 is for correct integration. 1/u becomes ln u, and then final answer change back into x form. Okay, so ini alternatif untuk yang biasa guna integration table. Macam biasa, choose the most complicated function as u function. So for this case denominator lah complicated, sebab dia duduk di bawah. Yang atas ni dia lebih kurang macam bawah, tapi numerator tu lebih simple daripada denominator. So u is equal e power to x plus e power negative 2x. The remaining function letak kat first quadrant. Differentiate this one, akan dapat 2e 2x minus 2e negative 2x. Simplify or factorize, then we get 2 times e power 2x minus e power 2x negative. Okay, now first over third quadrant, kita dapat e power 2x tolak e power negative 2x over 2 times e 2x minus e negative 2x. Okay, then simplify, then we get 2. Okay, yang tadi ni since kita ambil u tu daripada bawah, so dia akan jadi 1/u. Okay, kemudian kat sini hasil ialah 2 tu constant, letak depan dan tutup du. Therefore, this one will becomes 2 ln u plus c. For ln tu kita just letak tu vertical lines ni. Okay, then we need to change back into x. So ln e 2x plus e negative 2x plus c. So that's all. So in terms of marks, so the first mark will be given at the process of u and du dx ni. And then correct u du form, iaitu 1/u du with constant 2, and then hasil integrate 1/u becomes ln u, and final answer in x. Okay, let's continue with question 3b, where the demand and supply function are given respectively, and V represent the quantity. So V represent the quantity. So the question is find the market equilibrium point. So ideanya ialah kita nak compare demand function equal to supply function. Ini asasnya lah. So for this case dia bagi dalam bentuk U dan V. So apa kita boleh buat adalah jadikan U sebagai subjek lah, function ya. U sebagai singleton on left hand side for both ni. Jadi nanti kita boleh compare. Okay, so untuk first function yang demand function ni, kita jadikan U sebagai function 1. Kemudian yang second function U over 2 equal to V squared. So kita jadikan U sebagai function juga. Now kita compare U equal U lah. So then we get market equilibrium point by 12V yang ini V. Typo, 12V. Okay, so negative V squared and so on. Then we get the quadratic statement. And we try to solve quadratic statement by using factorization. Then we get to values ya. V is equal negative 4 and V is equal 1. But we need to reject negative 4 because V represent the quantity kan.
Okay, now substitute V equal 1 into U function. And anyone lah. So for this case, choose the simplest one lah. Okay, then we get to, therefore the equilibrium point is 1 and 2. So first mark consists of comparing both function, and then the process to get V, ataupun kalau awak nak dapatkan U dulu pun boleh, mana-mana satu. Okay, proses ni K1 and final answer equilibrium point must be in coordinate form. Okay, next one. Sketch the two graph on the same axis. Hence, shade. So ada arahan ya. Shade and label the consumer's supply region and producer surplus region. So the first R goes to supply function, the curve and the label. And then the second R goes to demand function, the curve and the label, D of V. And then the last one is for labeling for CS. So CS ni sebelah atas ni you need to state CS and also the PS and together with the equilibrium point. Dalam bentuk nombor macam ni boleh atau dalam bentuk macam ni pun boleh. So 3 markah. And last one for question 3, determine the consumers and producer surplus. So total marks is 6 marks macam biasa. Use a formula. Okay, use a formula of consumer surplus K1 and then integrate and then integrate the function K1 and final answer is 5 ringgit and 17 sen. Okay, J1 sama juga untuk producer surplus. Correct formula K1 and then correct integration process K1 and final answer 1 ringgit and 33 sen. Okay, so now we're going to answer question number 4. In the manufacture of commercial carpet, small faults occur at random in the carpet at an average rate of 0.95 per 20 meter squared. So tengok dia punya interval 20 meter squared. So we need to double check with the question lah. Okay, so soalan tanya probability that in a randomly selected 20 meter squared area. So sama. So tak perlu tukar lambda lah. So for this case lambda 0.95 per 20 meter squared area. Okay, so soalannya not less than 2 faults. The term not less than refer to the complement for less than. Kalau less than dia macam ni tanda dia. So complement of less than ialah not less than. Dia mesti ada equal lah. Okay, so for this case x greater and equal to. Okay, so now kita punya aim kalau 0.95 as the lambda value, so kita tak boleh dapat daripada table sebab table kita terhad, ada restriction. So kita punya idea ialah perlu menggunakan formula. So formula takkan nak guna greater ni sampai banyak mana kan. Okay, so apa kita buat ialah the complement of greater and equal to. Dia nak greater and equal. So the complement of this ialah less than 2 ataupun less than and equal 1 lah. Sebab 2 tak termasuk jadi start from 1. So 1 minus x equal 0 plus x equal 1. Probability of x equal 1. So gunakan formula 1 minus formula for x equal 0 and x equal 1. And then dapat value semua kira, then we get final answer 0.2459. Okay, so first mark. Okay, so for this question, first mark goes to the statement of 1 minus yang ini And then K1 is for formula dan syarat dia kat sini mesti ada 2 term. Dia mesti x equal 0 punya and x equal 1 punya. And then final answer is 0.2459. The ground floor of a new office block has 10 rooms. Each room has an area of 80 meters squared and has been carpeted using the same commercial carpet described above. So for any one of these rooms, determine the probability that the carpet in that room contains at most 3 faults and contain exactly 3 faults. Jadi X tu kita kena define supaya tak lari ceritanya. So let X be the number of small faults.
Okay. So kita kena tengok dia punya interval untuk case ini adalah 80 meter squared. So kalau yang tadi, kalau kita refer balik, yang tadi ialah Poisson distribution with lambda 0.95 for 20 meter squared. So now dia dah jadi 480. Berapa kali ganda? So 4 kali ganda. So we need to multiply 0.95 with 4. So after you multiply, then we get 3.8. Tu maksudnya kita dapat 3.8 for 80 meter squared. Yang ini. Okay, next one. Contains at most 3/4. At most is less than and equal to. So 3.8 ni kita boleh cari dalam table. Jadi we need greater and equal statement. So the complement for 3 and less ialah kawasan ini. 4 and above. So yang ni kita nak buang. So 1 minus x greater than equal 4. Therefore by using table then we get 0.52, 65 and 0.4738. And next one contains exactly 3/4. Just use table and then we get 0.2046. Okay, so the first mark goes to form a new distribution statement lah. Okay, where the new lambda is 3.8. Okay, and then K yang ini untuk statement 1 minus x greater than equal 4. N equal 4, yang ini 1 minus 0.52, 65 and final answer. So yang ini untuk formula NJ. Okay, and now for question 5. In every delivery of cupcakes to a particular restaurant, 30% will be returned due to not favored by cupcake lovers. So first one, suppose 20 of the cupcakes are randomly selected from a delivery. What is the probability that at most 5 will be returned? Okay, nampak tak kat sini ada sebut tentang bilangan. Kemudian dia ada bagi tentang probability. Jadi distribution yang ada bilangan dan probability ialah binomial N dengan P. Ni pada yang tak tahu lagi how to decide which probability, which distribution that we want to use. Okay, based on the parameter ni ya. Okay, so N is 20 and P is 0.3. So X is number of cupcakes that will be returned. Sebab 30% refer to returned cupcakes. Okay, 30% tu yang return ya. Jadi kita cakap lah number of cupcakes that will be returned. Jadi soalan tanya at most 5. At most 5 is less than and equal 5. Therefore less than and equal. Jadi kita nak guna table kena ambil yang the other side lah. Yang ni. So 1 minus x greater and equal 6 statement. So based on table then we get 0.5836 and we get 0.4164 as final answer. So K1 is for the distribution statement. And then this one is for 1 minus x greater and equal 6. And last one is for 0.4164. Okay, for question B, suppose the restaurant will be holding an event which requires an order of 200 cupcakes from the same supplier. Nampak tak ada bilangan ni? So, kita tahu dia adalah binomial sebab binomial yang ada bilangan. So, we need to find what is P lah. Okay, so approximate that between 56 and 62 not included of the cupcakes will be returned. Okay, so untuk cerita ni tadi kita tahu N is 200, kemudian P is about return cupcake ni kan soalan ni will be returned. Jadi P guna yang tadi lah 30%. So kita tahu kita tak akan solve guna binomial distribution. So we need to convert into normal distribution. So kita buatlah NP to get the mean and NPQ to get the variance. So akhirnya kita dapatlah new distribution which is normal. Okay, soalan minta approximate between 56 and 62 not inclusive, not equal. So since normal distribution bukan original, dia datang daripada binomial, jadi kita kena buat continuity correction. Ini adalah continuity correction. Yang tak faham lagi macam mana nak buat continuity correction, buat macam ni. 56 and 62
62. Dia kata 56 dia tak nak, 62 pun dia tak nak. So kita anjak sikit 56.5. Kemudian yang ini ada 61.5. Dia tak sampai 62. Okay, then next step is standardize by using formula X minus mu over sigma. Standardize both side. And then kita dapat statement Z is between negative 0.54 and 0.23. Jadi kita kena tengok di mana kedudukannya. So dia kata negative 0.54 and positive 0.23. Jadi ideanya ialah to get this statement, satu tolak telinga kiri yang dikanankan ini dan telinga kanan. Satu tolak telinga kiri yang dikanankan, tolak lagi telinga kanan. So baki dia ialah yang berlorek. Ni. Satu tolak telinga kiri yang dikanankan, tolak telinga kanan. Okay, and then masuk nilai lah. And then dapat final answer 0.2964. Okay, so markah yang pertama ialah proses and to get MP, MPQ, K1. And then proses ni, continuity correction, B1 atau K1, depends ya. So untuk ini B1 lah. Continuity correction mesti ada, standardize mesti ada, kemudian mendapatkan statement satu tolak telinga kiri yang dikanankan dan telinga kanan. Yang ini. Sebab kita tak boleh solve dekat kiri kan. Dia kena kanankan benda yang dekat kiri. Dia macam mana caranya kita reflectkan ke kanan. Jadi semua statement jadi greater. Okay. Tapi ini bukan actual dia hanya pinjam untuk solve. And then final answer is 0.2964. Okay, so for question B2, if the probability of observing less than n number of cupcakes among those delivered which are returned is 0.992, use the normal approximation to determine the value of n. Okay. So, the statement is probability for x less than n because less than n and then equal to 0.992. This one is given. Okay, so first step, ini kan dia approximate daripada binomial to normal distribution. So, kena buat continuity correction. So, continuity correction ni dapat dari less than. Maksudnya n ni dia tak nak. So, kena anjak sikit, buang ke kiri sikit. Jadi, bila ke kiri sikit, maksudnya we need to minus 0.5. So, ini continuity correction. Nampak? Dia ada markah. Next one is standardized process. So, standardized is X minus mu over sigma. Proses ni. Dan simplify dapat bentuk ni. Now, kita kena check dia punya positionnya di mana. So, 0.992 ialah badan, bukan telinga. Kalau telinga dia less than 0.5. So, badan ni ada dua. Badan ni dia ada dua pilihan lah. Yang mana satu Okay. Yang sini atau yang sini. So yang menentukan ialah Z berada di kiri. Z tu ialah berlorek. Kawasan berlorek adalah berada di sebelah kiri. So berada di sebelah kiri maksudnya yang inilah. Yang ini. So saya padam yang ini sebab tadi pilihan kan. Okay, so maksudnya dia punya value ni berada di sebelah kanan which is n minus 60.5 over Z42. Okay, ini dia punya area. So next step ialah kita untuk solution ni dia letkan ini dengan A. So dia jadi A lah. Okay, so ideanya untuk solve benda ni ialah kita satu tolak telinga kanan. Satu tolak telinga kanan. So automatically we get the greater statement. So simplified dapat bentuk ni. Z greater A. Ini telinga kanan ni lah. Equal to 0.008. Jadi from table kita dapat statement A tu ialah 2.4089. Therefore A is 2.4089 and then compare with the original statement ni and then we get the value n is equal 76.11 dan kita kena approximate lah. Kita round off kan kita dapat 76. Okay, kita dapat 76 and then just declare final answer as 76. Okay.
Okay, so let's continue with question 6. A second-hand car dealer has 10 cars for sale. He decides to investigate the link between the age of the cars, X years, and the mileage in Y, and the mileage Y 1000 miles. So be careful with this 1000, the value of Y. So the data collected from the cars are shown in the table below. So age in years, so mileage in thousands. Okay, so first question, find the equation of the least squares regression line in the form of y equal a plus bx and give the answer in 2 decimal places. Okay, so first of all, sum the x, y, x squared and xy, and then substitute all the values into formula B. Okay, so K1, and then J1 is 7.73 for B value. The next K1 is for substitute into formula to get A, and then J is for 8.89. Okay, so second question, we need to interpret the slope. So the slope is 7.73, which means that for a typical car, when the year is increased in 1 year, the miles is also increased by 7,730 miles. Okay, so ayat dia macam ni lah. 1 year increase, for 1 year, the miles also increased by 7,730. Lebih kurang maksud dia macam ni ayat dia. Ataupun kalau guna ayat standard, every changes in 1 year, the miles is also increased by 7,730 miles. 700. So ini 7,000 ni mesti change into the original state lah. Dia kan dalam 1,000. So 7.73 ni change into 1,000 form. Okay, so for question C, find the mileage predicted by the regression line for a 5 years old car. 5 years old. Okay, just substitute x equal 5 into the function, into the equation ataupun y equal a plus bx tu, and then we get the value for 47.56. Tapi bila kita nak declare ataupun conclude, kena sebutlah dalam bentuk ayat dan beri balik dia punya nilai asal ataupun unit yang asal. So for a 5 years old car, the miles predicted is 47,560 miles. So itu sahaja. Okay, so for last question, this one is in an index number. So we are given 2013 and 2014, where 2013 being as base year, So we need to find y if last virus quantity index is given, which is 64.33. Ini dia dah bagi. 2013 ialah base year. So kita apply saja formula and then equal to 64.33, and then we can solve the y value. So K is for formula, kemudian the process. The second K is for process to get y, and then J1 is y equal 30.03. Okay, second question is calculate Pash price index and interpret. So Pash price index, use the formula, and then we get J equals 69.227, and then just interpret as decrease by 30.73%. Okay, yang ini jangan lupa put the percentage sign and convert into percentage ya. So baki macam mana dapat 30.73? 1 minus 0.6927. So baki dia 0.3073. So convert into percentage lah. So akan declare begini. Okay. So all the best. Wish to all the best for all student, and semoga semuanya dipermudahkan untuk menjawab dalam soalan final exam.